हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। उर्दू ग्रामर पार्ट 2 में मैं आपका वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें ख़ास की किस्में। इसके पहले हमने इसम की किस्में देख चुके हैं। अब हम इसमें ख़ास के अंदर भी कुछ किस्में होती है। इसमें ख़ास की 5 किस्में होती हैं, हम उसको देखेंगे। काइंड्स ऑफ प्रॉपर नाउन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। प्रॉपर नाउन इसमें ख़ास में सबसे पहले आता है खिताब। हम अक्सर लोगों के जो पुराने हमारे रहनुमा गए उनके कुछ ना कुछ खिताब होते हैं, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन में आता है। इसमें ख़ास में आता है जैसे बादशाह, उमरा, हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से जो एजाज़ी इनाम दिया जाता है उसे खिताब कहते हैं। जैसे हमने सुने हैं कि बड़े बड़े जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, उनको पब्लिक की तरफ से कुछ नाम दिया जाता है। कोई बादशाहों की तरफ से पहले जो एजाज़ दिए गए, तो पहले बादशाह अपनी तरफ से एक नाम से एजाज़ देते थे, यानी अपना नाम अपनी तरफ से एक नाम बख्श देते थे उस शायर को, उस शख्स को, तो वो उससे मशहूर हुआ करते थे, तो उसे खिताब कहते हैं। यानी जो भी चीज़, जैसे शमशुल उलमा ये एक किताब है, मुजाहिद मिल्लत, भारत रत्न ये अवार्ड है। भारत रत्न अवार्ड मिलना, साथ में उनके नाम के आगे भारत रत्न लग जाता है, तो ये भी एक किस्म का खिताब है। तो इन्हें ये इसमें ख़ास में आएगा खिताब। दूसरा है हमारे पास लक़ब। हम देखते हैं लोगों के नाम होते हैं, ये खिताब नहीं है, ये लक़ब है। किसी ख़ास खूबी की वजह से, खुसूसियत या बड़ाई की वजह से जो नाम मशहूर हो जाए उसे लक़ब कहते हैं। यानी कोई शख्स में कोई ख़ास चीज़ होती है, कुछ ख़ास खूबी होती है जिसकी वजह से उसको वो नाम लोगों की तरफ से बख्श दिया जाता है, जैसे या फिर किसी और की तरफ से, जैसे कलीमुल्ला, ये मूसा अलैहिस्सलाम का खिताब है। असदुल्ला, असद यानी अरबी में शेर को असद कहते हैं, असदुल्ला यानी अल्लाह का शेर, ये एक लक़ब है। हसानुल हिंद, ये हज़रत हसन के ताल्लुक़ से ये है कि ये आप सबसे पहले नात गो थे, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले नात गो कौन थे, तो हज़रत हसन बिन साबिक ये थे। और इनकी बड़ी शान थी इन सहाबी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा इनके लिए दुआ की है। शहीद आज़म, ये सारे लक़ब है, यानी ये पब्लिक की तरफ से या किसी और शख्स की तरफ से उनके नाम के अलावा एक लक़ब साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे बाबा उर्दू, इन्होंने उर्दू के लिए बहुत ही खिदमत अंजाम दिए होंगे, तो ये भी लोगों की तरफ से उनको बाबा उर्दू का खिताब दिया गया। तीसरा, बाबा उर्दू का लक़ब है, खिताब तो बादशाह, उमरा, हुकूमत या इदारे की तरफ से एजाज़ दिया जाता है। तो तीसरा हमारे पास है कुनियत। वो नाम जो बाप, बेटे, बेटी या किसी और रिश्ते के ताल्लुक़ से पुकारा जाए उसे कुनियत कहते हैं। तो कुनियत यानी जो रिश्तेदारी के तौर पे नाम उसे पुकार, जैसे अबुल कासिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक लड़के का नाम कासिम था, तो अबुल कासिम यानी कासिम के वालिद, ये कुनियत है। अबू अल कासिम, उम्मे कुलसूम, उम्मे ये अम्मी, कुलसूम की अम्मी, उम्मे कुलसूम, ये कुनियत है। अबू हुरैरा, हुरैरा के अब्बू, अबू तुराब। अरबी में तुराब का मीनिंग होता है मिट्टी, और ये हज़रत अली का लक़ब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक बार अबू तुराब के नाम से पुकारा था, तो जब भी कोई शख्स हज़रत अली को अबू तुराब के नाम से पुकारा करते थे तो वो बड़े खुश हुआ करते थे।
ابو حنیفہ، یعنی اس میں بچوں سے یا کسی کی بیٹی ہے تو ان کے ساتھ میں جوڑ کر ان کا نام کہا جائے، تو یہاں پر وہی ہے کہ باپ، بیٹے، بیٹی یا کوئی رشتے کے تعلق سے ان کا نام اس سے جوڑ دیا جائے تو اسے کنیت کہیں گے۔ چوتھا ہے عرف۔ یہ تو ایزی ہے، ہم جانتے ہیں سارے کہ ہم لوگوں کے نام بخش دیتے ہیں، اصلی نام کے علاوہ کسی طرح کے نفرت یا پیار محبت کی وجہ سے جو نام پڑ جاتا ہے اسے عرف کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کو چڑانے کے لیے اس کا نیا نام رکھ دیتے ہیں، یا لوگ کچھ پیار سے اس کا نام رکھ دیتے ہیں، جیسے چنو، منو، گولو، ببلو۔ یہاں پر دیا ہے کہ پپو، کلو، ببلو۔ تو یہ جیسے یہ چچا چھکن میاں جو ہے، یہ سارے یہ نام عرف کے ہیں، یعنی اس سے ہو سکتا ہے اگر آپ کسی کا نام کچھ رکھ دیں تو وہ چڑ بھی جائے، ہر کوئی اس سے خوش نہیں ہوگا۔ جبکہ اگر کنیت آپ کسی کی پکاریں گے، کسی کو لقب آپ اچھا دیں گے یا پھر کسی کو خطاب دیں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ تو عرف میں یہ ایک قسم کا چڑھانے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے تخلص۔ تخلص جو ہے تو شاعر رکھتے ہیں، یعنی شاعر کے نام کے آگے وہ ایک اپنا تخلص جوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ تخلص ایسا جوڑتے ہیں جو ان کی شاعری کو بیان کرتا ہے کہ یہ کس قسم کے شاعر ہے۔ شاعر اپنے اصلی نام کے علاوہ مختصر نام رکھ لیتے ہیں جس کا استعمال وہ اپنے کلام کے آخری شعر میں کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں، اور یہ تخلص کی جو ہے تو نشانی ہے اس طریقے سے۔ تو جیسے رضا علامہ اقبال کا اقبال، اسد اللہ خان غالب کا غالب، الطاف حسین حالی کا صرف حالی، تو یہ سب ان کے تخلص ہے۔ جگر، داغ، نوری، یہ سارے شاعروں کے تخلص ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو اردو کے اندر گرامر میں آپ کو کافی مدد کرے گا، اور یہ ہمیں سب پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ اس سے آپ کو صرف اردو کے ہی نہیں بلکہ اردو میڈیم سے تعلق رکھنے والے سائنس، جغرافی اور بھی ہم سبجیکٹس کے تعلق سے ویڈیوز بناتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپ کا سپورٹ اسی طرح ہم کو ملتا رہا تو انشاءاللہ ہمارے ویڈیوز بھی امپروو ہوتے رہیں گے۔ تو آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔